Suzuki Bantar Rujak Bandung. Woi, keren. Go 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 go. Ya, mantap. Go. Mantap. Ya, oke, kita awali dengan bus DTM pariwisata merayap. Mantap. Wis. Honda Jazz. Waduh, gede lagi hujannya, bro. Wah, mesra sekali. Sepayung berdua, bro. Kijang Innova. Suzuki Satria kehujanan. Wah. Kembar Putra, TB Kembar Putra 2. Suzuki Katana lagi. Mantap. Sama Escudo. Mega Carry kosongan. Elep PBS jurusan Leuwi Panjang Bandung. Bantar Rujak Bandung. Mitsubishi SS angkut kayu. Mitsubishi Engkel kantor box. Luxio Dava. Jadi hilang gitu. Grand Max bawa tabung gas. Ini nih Suzuki Futura, bro, mantap. Woi, keren.
Modifikasinya mantap nih Suzuki Futura. Ada sangat dia mas. Tuh kek, woi, halus kek. Momen kek, halus kek. Kayaknya trouble motor cross yang habis terabas, kayaknya trouble ini mati. Wow, mau diangkut. Toyota Rush. Go 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 go. Ya, mantap. Masih hujan, ah. Yuk. Suzuki Carry telat ngoper jadi nagok. Ya go, atur nuhun tos mampir ya. R15 Vino. Vario. Pariwisata Horizon. Mantap. Nah, telat ngopernya.
Sekarang Grand Max siap-siap. Masih Grand Max. Pasir banget.